Created by Real UI Studios. The Moonbug's World, November 2025. The Thanksgiving 2025. Mabel, but azithromycin B was storied on JM to give from food. Its services as well to bring into the table below represents a Chiodiamine. Janford likes with all my friends to want to join, for this useful interaction will be given permission. To give from given prayer to see a relationship discussed with another thing it looks with an idiom for it. Marquita as a result of the crosswind that exceeds the threshold value will adore that. That's right. It told me about the structure of celebration of my friends on the disco light. Come on Mabel, let's go to the Thanksgiving party of 3 developers. Hi guys! Welcome. Na si Habibi. Ay! Hi, be! Nagpuan ka ganina no, nagpuan ka. Matog na day ka, be. Nagpuan ka. Isa ganina. Naaman si Papa. Naano, naaw ni Papa. Paglaon na mo sa motor, siya nga. Ay, Hi, be. Bis, be. Nong kiyo. Pasya bibi kanato pa sa bibi. Pagmata niya, ito na tayo. Ito na lang yun. Gawan ba yan sa mo? Balik bi, balik. Oh, namura maghihinay. Balik na po bi. Mga to nang kami sa inyo nga manlaan. Ganina. Oh, lawa tay. Saging ito doy. Ha? Katulugon man yun. Luan saging. Hindi karoon, maghadlok ni kay. Ano lagi? Kaulan mo naman, amuuna na lang ito. Dito. Amo itong batik sa ninyo nga. Amuuna dito, bahalag maawahi dito. Upuan.
Laag. Oh. Ilan yung ulan ko dani. Kaya mo butang bisag gibutangan ta tong jan mi ay no. Manang Dili biya ubos. kana baya nga kuan kini nga kuan kay tanawa biya sa ilahang kuan diha kay mao biya ang kuan pero kani ilang gibutang kay kaning black. Pero hayag noon nagbilang sa kay black. Tanawa gani ilahang kuan dito. Amo kay sa sinteter man inana ra oh. Kuan marang lapugaw. Ano ba? Dudo ba? Ulay na. Sila may ningon. Saka na tignan ang picture ni sila picture rin. Kuan kana. Ano ta po ilang verse. 4-5 kayo na Joy. 5. Ha? 4-5 po to. 4-5 po na ito. Amo ba? Amo lagi. Langgam. Ang sa bibi, ang sa bibi. Sila kay mayon man sila nga. Yung verse, asa yung verse ng kapiha, yung verse na kani lagi ko na ni dark. Topic ni ay labi ko gusto na do. Among tagi pabutangan dahil yung smiya pagpagibutangan to dyan. Yan lang dagnay ko. Si Ayoy po ana una tanawa o. Arsilito ibalani pahilaga Ayoy. Asa Sa na? Ayoy ramay na ilhan ana banang Jen ba? Oo, yun ana, enta. Ana ba? Oo. Ay, class. Aw, oo. Mao man na isong class. Karon pag ikaw nakabantay ng juan, agoy magiinom na gid ni sila ani. Anbag. Kay tuan akunon pud to si Kuan adto sa ngalan atong bayan Chinchin. Oh, si Kuan. Para to unahan, para to unahan. Ato na ayoy. Dapat giyo. Makitaan lang nila now. Makalimot, tube ko. Butangad din to. Itong dyan. Putlag buhok si Mitsu. Gubuto niya yung buhok. Diyan, ibuda na o. Ay, naman mong balay. Sa bibi. Balay. Ay, kita na mo. Dampa sila. Gadampa. Daon, sige daon na ah. Sige. Ano ba? Ah, sige. 1, 2, 3, go. Ibulag. Bulag man. Bulag na doon ka mo. Yung tong caretaker, ano like, sag, oh, mapa, pag abot nila, kasunod lang mo. Kailan naman siya. Kailan na. Ako buto. And maraming salamat po kay Sir Darrell Maginsan, of course. Thank you so much. And of course, sa ating bubble show mamaya, yan ang grupo po ng isa po sa ipinagmamalaki ng Lourdes Haina. We have Mr. Jen Pasco. And of course, thank you din po sa ating venue. We have Grand Pavilion. And everybody, let's sing happy birthday song again to our birthday celebrant, Puli! Again, everybody! And 3, 2, blow down the candle. Ayun! Yeah, thank you so much po. And gusto ko po ulit tawagin si Pastor para po i-bless yung mga pagkain po natin sa buong table. And I'd like to request lahat po tayo, magsitayo po tayo lahat.
Everybody, magsitayo po tayo. Pastor? Every God of yours will forgive me. Let's pray. Almighty Father, once again we acknowledge your presence in our midst. Thank you so much, God. Yes. For blessing dreams and Changchang. Salamat po, Lord. Salamat, Lord, na siguro is an expression of your goodness, love, and mercy. Thank you so much, God. And I get what I put in them. And we say thank you. And so I pray for them for your blessing. I pray for them that may tagaan si Prince and si Chang Chang sa knowledge, understanding, and wisdom. Kaya ilang ikinangan to raise hope. The favor and the relationship of kasi ang mga nagtino, may ma-fulfill ang mga plan and purpose na ibig sa iyo na. I pray, Father, for your blessing of every good thing sa iyo. Ang mag-grow siya ng bata. May favor given sa iyo o sa tao. To serve her life for your glory and honor. Salamat, Lord, for your blessing sa mga praise and chance mo sa mga family. Protect them, preserve them, O God. Salamat sa kanya. Thank you, Lord, sa food na may partay. We bless and sanctify to your lives and sa mga gawas. In Jesus' name. Amen. Amen. Happy birthday. And yes, lahat po ng mga kids po natin, uupo lang po dito. Meron po tayong pagkain from Jollibee. At from Jollibee. And sa ating buong people, gusto ko lang pong pakiusapan po lahat na unahin po natin ang mga seniors. Okay? And after the seniors, mga girls. And by after